Bwkangni few days after no sini election TTIDC elections ni bagi notifications kok nai tai notifications kok man pore election conduct khaijak nai tai before 18 April ni bisingo TTIDC ni new government form ngai haisi tai norok nukhana thanai koek din sekan Supreme Court the directions romani State Elections Commission no ekta to onek din romine je BC elections pending in tongmani plus the TTIDC elections no on time khainani bage Supreme Court ni hoite kaisa directions rakha State Elections Commission no tai State Elections Commission onek din romai thanai 2016 no se elections TTIDC ni BC elections ngmani kintu 10 years ng thangmani porebo elections khlaijage kho o election khaijage angmani poreno sine habubagra Maharashtra Supreme Court thangai obono pokti samani pore Supreme Court ne hoite direction rujakha State Elections Commissions no je dakti khai o elections no conduct khainen bagi aboni porebo the State Elections Commissions rock time sanka September month no borok BC elections khainai tai TTIDC elections sanka on time khlainai hinai fiaba abono tui Supreme Court blai crack kok ni bisingti bor no saka tamo reason ni bagai norok je September jora delay khaitong puile to simultaneously khlai di ni sajakmani fia borok saka koyekta issues no tui borok samani pore tini Supreme Court saka je within May ni bisingo election bisini complete khlaijak ni bagai haisi so obo tiprasa ni bagai kaisi victory hinjaki mano tiprasa rok ni bagai applying mani ni hinmano tamni inka habubagra ni chaitok mabai je asak din pending ing tomani o pending elections rok no tabu Bwkangni salo Supreme Court directions rumabai khlaijak ni kok angkha abon bagai ang habubagra no blai kha hambai maro haisi and tai kesangkai Sengnukha tabu few days sekan ba onek din romuinai BJP political party ro kaisa kok saitongo 28 ni bising 28 seat no borok applying nai tai additional dokhol khainani kok saitong haisi aboni bagai ang tini all matters no tui sini jotto je boot level agents tongnai rok no tamu ti pramotha tamu BJP tamu CPIM tamu Congress jotto political party ni BLA rokno no ang tini koinani musungo je jani constituency ni jani polling stations no kaham kai check khai fake voters no sung identify ma khainai tangi hingkai TTIDC area o judi fake voters eba kubuni bosong eba dofa rokno judi no add khlaija khangkai future thinango sini jot tiprasani bagino jengjal klainai jot tiprasani bagino sung problemo klaine haisi abon bagai obo sudo party ni matters ya haisi obo sara tiprasani matters obo sara tiprasano obo aguguima phaina nangnai tai obono sung identify ma khaina haisi norok tini khana 190 votes nini amtola gulagati constituency o the fake voters general area ni TTIDC area wo overall no fake voters add khlaijaka rigging over haken boro khlainani nai tongo tabu BJP political party ro je electoral rules eba je electoral drafts kokmani ajago fake voters 8 khaiman bisingtei boro elections so defeat khainani bagai chaitogui tong haisi norok ang tini obo saiman kha je almost 350 votes 350 vote prai nini demdum koche sora je seat number 7 constituency TTIDC ni ajagabo prai 350 voters general area ni TTIDC area o dajakha haisi tai ang tini honorable MDCs baibo kok salaikya kok samani pore bobo ajagani je BLO
rok bai prai khorok buri bialu bai kok saka nei bo saka tai a khorok buri bialu purposefully thaimanta tinyo je BJP high political party no chubanani bagai tini borok samung khlai tongo borok ro fake voters add khai haisi ga ang koinani musungu sung party ni bagai nini BJP khayu nei Congress khayu nei ba CPM khayu nei sung tini fake voters non general area ni borok no TTADC area wo danani bagai khasik lai tongo tangai election winning nani bagai kintu imagine khaine di one sugui naine di judi e fake voters rok general area ni TTADC phakyang kai salsa TTADC area lomui thangkang kai pungui thangkang kai e jaga bo haino sung minority sung thangjaw na haisi tini bo 20 ta ST reserve seat ni bisingo out of 60 constituency assembly wo 20 ST reserve seat ni bisingo ha tinin July bari high constituency was only 37% is population in ST. Krishnapura only 37% is ST. Nini Chorilam Haizaga only 38% is ST. Nini Ambasa Haizaga less than 50%. Go over high in Tom Haisi. No Judy Tabuk Haino high fake voters rock no general area ni Kubuni do farok no. Just Bwkangni elections winning nani bagi shimiseng 8 khai tong kang kang ke Bwkangni salo haina hai TTADC area ni constituency rogobo sung minority sung thangnai obun bagi balai ke sung one suknani dorkar haisi nga ang koinai joto sin is a boot level agent tongnai rokno norok joton kale khaikena je electoral the draft kokmani thanai 27 no obo claims and objection khainani bagai last date inka 6 of March 6 tarik March tini already 4 tarik March sang khaisi so ang koinai jotono norok each and every page thangai je jani polling stations norok check khaidi over hai je electoral drafts no check khaimani pore norok naidi bo jagao fake voters rok eding khaisi over hai no every constituency of voters barikha o voters bari jak one check khainani dorkar ta check khaiye kunu constituency o fake voters hada half aborok na sung check ma khainai tai half ta ge tumung form number 7 ni bising tei borok no delete ma khainai haisi there are total tinta form tongo form number 6 gang kai je 18 years kajak rok no new vote registered khainen bage aba katal vote registered khainen bage form number 6 form number 7 gang kai baksa thijak borok tongo ga baksa fake voters tongo abo high voters rok no delete khaijago form number 7 ni bising tei and form number 8 gang kai corrections and shifting rom di kebni bumung difference tongkha abo ni bage Bwkangni salok vote remier phanung tongmanu e corrections khaina bage form number 8 about shifting kaisa constituency ni te kaisa constituency o judi thangnani hinka a case onka form number 8 ni bising tei sungabo khlayo haisi ka abono ang koinai sini joto je boot level agent tongnai ro karon boot level agent singkha any political party ni yarung eba foundation saisi norok ni daitwa tongo responsibility tongo democracy no bansinaraknani democracy no fair khainani haisi so aboni bagino each and every constituency wo sung fake voters je in tomarok to identify ma khainai identify khaima pore claims and objections jeskapono within the time frame rojakmani bisingo sungma khainai haisi norok saimana thanai yo abo to just allegations pano mano leader of opposition Sri Rahul Gandhi parliament ni lok sabha ni leader of opposition Sri Rahul Gandhi kokti sakatamo Mahadevapura kaisa Bengaluru wo Karnataka state o Bengaluru wo fake voters manjakpani thousands plus voters okni house number 0 kintu vote number 8 khaija othoso baksani gai 70 years 80 years boys singjak othoso borok tamo first time voter singa aro registered khaija gai also singabo hairabo nukha kbangma borok 3-4 ta vote tong haisi Uttar Pradesh obo bini voters tongo Bihar obo bini voters tongo
Karnataka wo bini voters tongo, Gujarat wo bini voters tongo. For example, aba hai ke ye kaisa borok ni no kabang ma amti voters tongo rok bo sung nuk kha haisi. So abon bagi balai ke sotorko khai sung o issues rok no sung kok ma ti sanai, o issues no sung check ma khainai, o issues no sung dakti kai serious na woi fact voter check khai obono delete khainen bagi claims and objections sung ma khlaini haisi. Obongka ni request abon bagang norok na tini o life ni bising ti sanan bagi tini ma payment haisi. And jora wo ang okok bo mas haw haisi. Bwkangni election ingna ni thangi tongo. Kabang ma borok tini kaisa te kaisa borok party rok ya karei thangmani sungnugo kaisa party ni te kaisa party wo join khaimani. Abo hai kabang ma nugui tong haisi. Tini ang sanani musu. ADC dokol khainani bagai tini BJP political party slogan ru chiri khoglayu प्रचार खाइलेयो ADC के दखल करते होबे हिने इतिहास संग मिस्टेक खाइमानि कारणे अनेक किशोर जों तिनी ने जनरेशन स्टॉक बुक तो बुकी उइतों जों तिनी सफर उइतों हाइसी 1953 to 1957 आंगोबो हाइ कोकनो रिपीट मा खायो हाइसी जत बरक नि बखाव सगयसा पर्यन्त बार रिपीट खाइमा साव हाइसी 1953 to 1957 रगत नामुखा एक टाइमो आ टाइम नि प्राइम मिनिस्टर्स श्री जवाहरलाल नेहरू डायरेक्शंस रखा होम मिनिस्टर गुबित बलप्पान त्रिपुरा राज्यो फाये त्रिपुरा राज्यो कंडीशंस नाये जे फातार हास्टे नि बरक फाइमानि रिफ्यूजी रक सुजाकक साना थांका बांग्लादेश नि फाइने रक न बांग्लादेश नि फाइने रक न कुबुनी हास्टे वो शिफ्ट खाइने नि बागे हाइसी प्राय 5 लाख खाइ आ टाइमो बांग्लादेश नि फाइने रिफ्यूजी रक न मध्य प्रदेश तो आसामो गुजरातो बिहारो अब हाइकी होनानि बागे होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभपान फाइ सापाइका किन्तु तामुनुखा सेई टाइमो सिनी बरम गनां लीडर निरपेन चक्रवर्ती नि लीडरशिप बाय ताइ बरम गनां सिनी स्वर्गीय दशरथ देवबर्मा सारसंनि लीडरशिप बाय तिनी बरक फायै तामसाका रिफ्यूजी आगमन चाइ उद्बास्तव आगमन चाइ भूमिहीन के भूमि दिते हबे रखने आंदोलन तिनी खाइलेक्या खाइमानि परे तिनी सेई 5 लाख फातारनि फाइने बांग्लादेशनि फाइने रखनो होना तंगमानि हयमानलिया नारक जाखा तांगे हिंकाय निजिनि तिप्रा सारकनो आंदोलन खाइके भूमिहीन के भूमि दिते हबे उद्बास्तव आगमन चाइ रिफ्यूजी आगमन चाइ हिनि चिरि खमाबाय नारक जाखा सीपीएम मिस्टेक खाइके आबो तिनी आबन बागे जों बुक तो बुकिउ दङ सेई 5 लाख तिनी बसक गुना बारि वइ तिनी त्रिपुरा राज्य पपुलेशन बागे थांगा हाइसी आबो हाइनो कांग्रेस नि टाइम ता मुजाउखा लांगनजार भूमितार माने जे बरक दखल खाइमानाय आ बर रकनो हानो दखल खाइसिने हाइसे लांगनजार भूमितार नि आंदोलन खाइजाउखा हजार बरक फातानि फाइनेरो हाइनो हाइ सिनी तिप्रासा एरिया रगो तिप्रासानि जागा रगनो दखल खाइजाकमानि सुनु खाइसि मरसरा हाइ जागा रगो एकता टाइमो तिप्रासा गोबांमा तंगमानि किन्तु दखल खाइजागै तिनी हजार बरक माइग्रेटिं गुबुननि जागाव मा थांका तिनी आ टाइमो आंदोलन खाइनो सिनी वीर विक्रम जमातिया सिनी सारसं आंदोलन खाइ लांगमबो चखा आ हिस्ट्री तिनी बतौ तिनी सीपीएम मिस्टेक खाइके भूमिहीन का भूमि दिते हबे कांग्रेस मिस्टेक खाइके लांगनजार तार भूमि ताबो हाइनो हाइ बीजेपी खाइनो सिनी तिप्रासर मिस्टेक खाइनानि थांगि दङ एडीसी के दखल करते हबे तिनी वान सुगनानि बात हाइसि 10,492 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरा राज्यनि आयतन এই জাগাও তিনি 42 হইতে 45 লাখ পপুলেশন সঙ্গে দংখা মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড হাই জাগাও সিনিসে গুনা আয়তন সিনিসে জাগা কত অথচ পপুলেশন কম আগরতলা হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা নিনি ধর্মনগর হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা বিলুনিয়া হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা কুমারঘাট হাই শহর পুঙ্গি থাঙ্কা
Ambasa hai short pungui thangka nini Ranir Bazar hai short pungui thang aba hai kebangma short pungui thangka hai si একমাত্র টাবুক চাইতে গিয়ে এডিশনাল দখল খাইনানি এই এডিশনাল যদি বড় পাওয়ার ফাইকেনকাই তিনি আর্টিকেল 370 সবাই জাপানি নরক নুখনা জম্মু এন্ড কাশ্মীর হাইসি একটা টাইমও স্টেটহুড তমানি জেএনকে কিন্তু সেই জেএনকে ন সবাই তিনি আর্টিকেল 370 বিসিংতি ইউনিয়ন টেরিটরি সুনাম রজাখা তিনি সং অবব নগো সিনি সুনাম ব্যাংচুক লাদাখো তিনি 6 শিডিউল এরিয়া ন সানমানি ও জাগাও তিনি বন জেলো চপজকমানি বসুনগো হাইসি তিনি অব হাইনো এডিশনাল দখল খাইনানি কাইসে সরিয়ান্ত চারগুই দङ তিনি আং রাংসাকনি সিনি মাফা সনো রাংসাকনি মারে কিসিং সনো তিনি অকংনো সানা মুসুং হাইসি হা যদি সিনি ইয়াকুং তলানি কমাই থাঙ্গাংকে সুংতাই কুनु দিনো হান মানগলা হাইসি আবন বাগি সুংজতন ওয়ান সুপ্রানি বাতা হাইসি তিনি খনাও কতর লিডার্স রক বিজেপি নি নেতৃত্ব রইতংনাই বড় বড় মঞ্চ বড় বড় ভাষণ সাও ত্রিপুরা সারকনো জেলো চপনানি কক সাও মহারাষ্ট্র জেলো চপনানি কক সাও আরে নিনি পারমেশ্বরিয়াং হাই বরক বথার জাগো সিনি তাকু বিশ্বজিৎ দেবরম হাই বরক বথার জাগো নুগুই দङ যে বথারনাই বরক ভিডিওস दङ फटेज दङ আবো হাই বথারনাই বরকনো রমনানি খাইসং কক্তি সায়া তাকু পারমেশ্বরি আং বথার জাকমানি আ বথারনাই রকরকে সং রমনানি কক্তি সায়া কল্পনা জমাতিয়া সং বথার জাকমানি আ বথারনাই ন কই জাস্টিস নানি বাগি সং কক সায়া কিন্তু কসং দংনাই ত্রিপুরা সানো রমনানি মহারাষ্ট্র জেল চপনানি কক রককে সং সাও হাইসি তিনি সিনি দফ বড় থাং থং হাইসি ওয়ান সুংনানি বাতা ক্লাইকে হাইসি যে জাগাও একটা টাইমও রোমান স্ক্রিপ্ট নি তুই সং আন্দোলন খাইনি বড় রক আ টাইমও কে সাও রোমান স্ক্রিপ্ট ন তুই ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি তাই মুংসা কক সায়া তাই বুকুক চুপ নেই কিন্তু সেই রোমান স্ক্রিপ্ট সানাই রক তিনি কুবুনি পার্টিও থাঙি মনি লাইयै রোমান স্ক্রিপ্ট নি দাবি ন রিয়ানি সাপ্রু ইয়াফা খরবি তামন সুনুগু যে বড় হাতে দফানি বাগৈ রসাপ মুং সৈক্যা thousands and thousands siprasano inspire khaikya bukham thangka tini sei resap kaham sinai rangsakni okhorbai resap mung sinai rok tini kubuni party o thangai tonguyu sabono birut khainani thang maharashtra birut khainani thang sabono birut khainani thang roman script sanai rokno birut khainani thang sabono birut khaina thang land rights sanai bodolno birut khainani thang sabono birut khainani thang हानि अधिकार डाइरेक्ट फंडिंग नि अधिकार न सानै रक्न बिरुद खाइनानि बगै थां तिनि वान मा सिनसा हाइसि ओ कक्रन वान सुनाय वान मा सिनसा बरो गलखा सं हाइजि अवन बगै रांसाक नि सिनि माने केसिं सं जत्तो पालबाक सखायै ओ जराव सं वान सुगनानि दरकार फाइक्या हा बुबा ग्रानो कारे कुबुनि दफा कुनु दिनो सुनो हमजाक माया नरक नमनंनि बखाव चिंता खाइनाय दि हा बुबा ग्रादा हमजाक न कांग्रेस नि टॉप लीडर्स कुबुनि दफा दा सिनि दफा ना हमजाक न नरक चिंता खाइदि हा बुबा ग्रादा सिनि तिप्रा सना हमजाक न नाखै बीजेपी नि टॉप लीडर्स कुबुनि दफा दा हमजाक न हा बुबा ग्रादा सिनि तिप्रा सना हमजाक न नाखै सीपीएम नि टॉप लीडर्स कुबुनि दफा नि बरक दा हमजाक न चिंता खाइनाय दि बखाव हाइसि Bwkangni salo ADC election कुटी रां खिमनानि बागै ताबुक हर थाङै प्रचार खायै बनो 10,000 दानाय बनो 15,000 दानाय खायै थाङै तिनि कक साइमारक जों खोनाव हाइसे हर का प्रचार खाइलै तिप्रासा एरियायाव थाङै तिनि बरनो सुंमा सानाय लैंड राइट्स नि बागै बर कि कक द साइतौ रोमान स्क्रिप्ट नि बागै बर कि कक द साइतौ पॉलिटिकल राइट्स नि बागै कि बर कक साइतौ 10,000, 15,000, 20,000 रखाइनो जुदि जों सन्तुष्ट दङ गांखाय लैंड राइट सारसनि याकनि मानियां थांफोरताम खाइनो बिहार तामुंखा एवरी वुमेन सकनो 10,000 खाइबंनि अकाउंट रां दाजाखा जोंहा 10,000 रां दामानि हिसाब खाइने मानि
5 বছরনি বাকি দাজাব হাইছি every year so 365 days দङ 5 বছরকে 1825 1825 दिन कलायो हाइसी ओ 1825 दिन जों जेफोर क्यालकुलेट खाइने मानि दिनो मात्र 5 टाका 47 पैसा से कलायो हाइसी किन्तु এই 5 টাকা 47 পয়সা বাই বিহারনি সিনি বুমার বিহারনি সিনি উইমেন্স বরনি ভোটস ন বনি ভোটস नि अधिकार न फालिरि रेखा हाइसी तिनी बनि जागार सेकजगि तंमार जों खोनाव तिनी बरक रिग्रेटिंग तंमार खोनाव हाइसी किन्तु 5 বছরनि बागा अलरेडी चूज खाइ रेखा आबो तो ताइ फिरोगि तुबि मालिया ओबो हाइनो त्रिपुरा राज्य तिटी एडिशन ताउ इलेक्शन न बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी कुटी कुटी रां सारकनानि बागै चाइतो गइ दङ तिप्रासा किसिं तिप्रासा न सकाकटानि तिप्रासा किसिं तिप्रासा न डिवाइड एंड रूल थंनानि एंड बसकांनि सालो सिनि हानि अधिकार न केबेंनानि रोमान स्क्रिप्ट नि अधिकार न केबेंनानि पॉलिटिकल्स नि अधिकार न केबेंनानि आबो हाके केबेंनानि बागै तिप्रासानि भोट न पाइनानि बागै तिनि सुबायना नाय दं हाइसी आबन बागै जों जतन वान सुक थाय जों जतन पालबाक्सके हिम थाय ते हाबुबाग्रा जे तिनि मकलनि मक्ति खेकलाय छिरेखौ गइ साइ दङ अबनो जों वान सुक थाय हाइसी नरक जतन काहामखायनो साइमानो आम बागै नरक न हाइनो हाय आं मा साजाव ताइ जे सिनि बिएलए तंनाय बुथ लेवल एजेंट तंनाय रखनो आं हाइनो रिक्वेस्ट खाइनो मुसुङो जे नरकनि voter list जे नरक मानमानि ओबनो नरक चेक खाइदि one by one verify खाइदि every constituency of fake voters तंनानि high chances दङ जेमन कचुसरा देमसरा रगो सोंमानखा ओबो हाइनो जों निनि आमतला गुलागाथि सगो मानखा ओबो हाइनो गोबांबा constituency सिनि खबर सपाय दङ इभेन थासिङो महारानि चेलागां रगोबो ओबो हाइ इंगि दङ हने आनि थानि खबर सपाय क्या सो जों verify मा खाइनाय because borok every point of suno ragging ni bisingti hari renani chaitok na haisi voter list ragging khaine fake voters add khaine polling stations no ragging khaine ni chaitok nai joto officers no borok ni bias khlaine ni bagai borok ni officers october appoint khaine ni chaitok nai so Bwkangni salo tiprasano defeat khaine bagai tiprasani land rights ni अधिकार no का सुनानी बगे तिब्रासानी पॉलिटिकल राइट्स नो का सुनानी बगे इन एनी केस बरक सुनो काउंटर खाइनानी बगे चाइतो गइ दं हाइसी जों जतो पालबास के थानसा मांगनाय बीएलए रकनि इंपोर्टेंट रूल्स दङ 6 तारिख लास्ट डेट क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन खाइनानी नरक जतनो दाक्ति खाइ खनानि बिसिङो एवरी पोलिंग स्टेशंस नो चेक खाइदि चेक खाइमान परे फेक वोटर्स मानजा खाङै क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन खाइदि हाइसी ब्लाइ के हामबाय Bwkangni salo norok baitebo जों कक सानाय लाइफ रक्ति बिसिंति ताबसो जरते हामबाय मारो बुबा ग्राय ब्लक थु तिप्रासा ब्लक थु तै सिनि दाबि दाक्ति नमान थुवाइसे हामबाय।